parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une histoire aujourd'hui qui n'a rien à voir avec les autres histoires. Bi kibaroya dobe ambulo ni kibaroya ni kisa tawte kelenye ni kisa makabani mbaye lameninkalaw ana fola ni kisa kakanka neni au bla tagasili belebele bonda kononana kadaka adamaden kanyana mayala ala ka lolonda neni etlo kakanka ta kalanso neni edusukun kakanka ta kalanso neni enya annuni anda kakanka ta kalanso afawu ani ambawo ni nye muso doye ni muso ye latige ke ni muso fatula ni muso sala. C'est tout à fait normal ni kilingilinan bebe sa an bɛɛ satɔ le i k'i sɔn i bɛ sa i m'i sɔn i bɛ sa saya kɔni kɛtɔ mais saya kɛtɔ ka an to sawura ni lihalala min na o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ni muso ba min kɛla a denw a n'a sigiɲɔgɔn musow olu bɛɛ la ka fɔ ni nana subonda la komi an yɛrɛ silamɛw fɛ a bɛ kɛ cogo min n'u fana ye silamɛ ye ni saya kɛla so min kɔnɔ sigiɲɔgɔnw dukɔnɔmɔgɔw i lɔnbagaw ninnu bɛɛ la ka fɔ ni bɛna subonda la kana maa min ni latigɛ kɛla o ma kana o ɲaji tiɲɛ kana o bɛ jɔrɔ ni tɔɔrɔya min b'o kan kana dɔ b'o ka tɔɔrɔya la ni muso ba min kɛla denw fani bɛ so kɔnɔ denw bɛ kan ka kasi o sigini b'o bamuso banbagatɔ kɔrɔ min kabako bonyana n'a bɛɛ ye ni musokɔrɔba a tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ba le tun bɛ k'a faribankun ka bon walama puwa le tun b'a la mɔgɔ min ka kan muso min ka kan ka na suko yɔrɔ muso bɛ kan ka na muso se min kɛla so kɔnɔ min barala muso la a sina ka denw sigi ni ye o kɛni bɛ ka o ba lamini a ye denw sigi ni ye subonda la denw sigini bɛ bon kɔnɔna na o sigini bɛ o bamuso kɔrɔ denw tun kɛni bɛ ka mun kɛ komi muso min ka kan ka na su ko ilo an y'an bamuso ta k'a bɔ lafɛn kan k'a bila yɔrɔ la a su ka kan ka ko fɛn min kan denw ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ muso minnu tun bɛ ka fara muso denw kan o tɛ se la ka ni muso su kɔrɔta k'a bila suko yɔrɔ nin kɛla ko makabaninba ye mɔgɔ min faribanku man bon a yɛrɛ puwa man wuli anw bɛ se kaɲana cogo di ka an bamuso su ta k'a bɔ lafɛn kan k'a bila yiri kan a ka kan ka ko yiri min kan denw ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sigiɲɔgɔnmusow nana ka fara denw kan subhanallah a tɛ se la bɛnna ɲasi ma o le bɛnna muso min ka kan ka na su ko o le bɛnna a doli ma ale nana ninnu sɔrɔ lihalala min na o de ye ten o tɛ se la o bamuso su ta la k'a bila su ka kan ka ko fan min fɛ ale yɛrɛ kabakoya la ale ye su lajɛ su tɛ mɔgɔ faribankuba ye k'a fɔ k'a ka gulin k'a ni maaw bɛ se dɛsɛla a ta la n'i ye nin su lajɛ hali mɔgɔ fila yɛrɛ bɛ se a ta la ale ka ɲala yeli la parce que mɔgɔ min sala a tigi faribanku man bon a yɛrɛ man gulin mais mɔgɔ joli le kɛni bɛ ka dɛsɛ o su tali la ni k'a bila sukoyɔrɔ nin kɛla muso min bɛ su ma ko la o fana kɛla ale ma kabakoba ye ale yɛrɛ ko masa komi aw dɛsɛla aw bamuso su ta la k'a bɔ a ka lafɛn kan k'a bila yɔrɔ la a ka kan ka ko ne bolo yɔrɔ min na a ko k'aw ye su bila. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut méditer toujours la parole de Dieu. Souvent, quand on nous parle de ce genre d'histoire, c'est comme une histoire drôle. Et pourtant, c'est une histoire vraie et une histoire réelle. Les enfants n'arrivent pas à déplacer le corps de leur mère. Le cadavre est là, on n'arrive pas à bouger. Mami mbana mambli. Mo bate. A faribanku yɛrɛ man bon ale ko aw ni min kɛli ka kan komi aw tɛ se la ta la aw ye julu mɔrɔmɔrɔ a sen na c'est-à-dire ka julu siri a sen na fani ka dɔ siri a cɛ ma ka dɔ siri a kun fanfɛla la pour que aw y'aw bolo don julu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta n'o ye k'a kɔrɔta n'o ye ale ka miiriya nin fɔ o ye o ye mun kɛ o ka julu mɔrɔmɔrɔ o bamuso sen na ka tila fana ka dɔ mɔrɔmɔrɔ a cɛmala la ka tila fana ka dɔ mɔrɔmɔrɔ a kun fanfɛla la olu yɛrɛ k'o bolo don julu nin na sisan sa k'o bamuso su ta Alaw Taala ka lanɔgɔyali kɛ o ye o sela su ta la nin cogo la k'a bila baranka kan su ka kan ka ko fan min fɛ donc alhamdulillah
n'a dano makaba ama fango ko foite c'est normal ama se suta la miria gbere dila ama sela o kelansela ka suta ka bo alla yoro kabla islamo abe fo femma ko al mufajaa surprise bado na to laje muso sulani tola sukola kakan ka bara damna ka sukoli damna komi be ba don chogomi mo munu be na kana suko o ba koni gene ba koli de kabanka seljita muso be na bara damna ani muso demso dolo ni menyon koro ale be na ka suko subhanallah akabe muso bolo korota oye muso la kolonya ka ba ka fanula ka sutra do blama ale kabe muso bolo korota ka jibo muso bolo kan ale ye muso bolo korota muso min sanime ale mi me suko ale mi bolo korota susina ka bolo fara ka ba bolo ka bolo laji ka bolo la yirika akala le makobai ne be su min kola nye su bolo korota ngome jikaka su ni klala ka bolo saman ka bonne la ka bolo laji muso slana muso ko non ko ni masa ko ni bala mais c'est tout à fait normal et ne nana kana su min ko ngome na kana su ko nya ye ka fo su yere aya bolo boshina ka klafana ka bolo laji de muso le yoye muso ko de muso ma ko iba ye min kene est-ce qu'il y a iba ya bolo tufan ka bonne bolo muso slana muso ko non ko amasa alors ko mba sala ambe ba donc afoka sala do ko so anyi wulenye na kana shukolike akoko ne nyaka minyeni au ba masa ni ba la folo akoka croix rouge mo wole oye dotoro munu wole ni histoire le croix rouge mo de wole la kana croix rouge dotoro olu nana koka aparo laje bla musoka oya ye ka fo muso sala bi kote alors ko muso min sala ni ne tola shu ko la nya bolo korota bolo tufana ka bombolo ka ben a place la nin kaba ko warala lema non comme dotoro nana kana lajeli ke dotoro ya reconfirmer ka fo ko bambato sala sika fo itala ale yere dia donc ka fo tunya na asala ale nya ko nka minya ma ye sukola de anya ya yele dotoro tala muso ko su de musoma bambato de musoma ko nye fe ya fo nyo au ba de ete wa ko ya law au ba ni tume bara su manke dem so ko ele ya bara ye miye inana le kana an ba suko me nyanyini ni manyiningali e ka bara toye subhanallah kasoro suko la kam manyiningali tume kala korobora le koson ako muso dem so ye ni ma fonne ye tumado ko do be se fola abeke sababu ye ka hakli di mawma abe mawbla tasilila abe mawbla ala nyasranya la ayere fana meke sababu ye on fana me se duwo kala au baye ijo a fonye ibatu me barad manike. Dis-moi qu'est-ce que ta maman faisait? Parce que soumi me banko ka aleko, soumi me banko jie ka aleka, an do kakan ka kole ka enseignant ka sigi kata ala taala ma ka an kasaki kata ne. Demso ya ye ka fo tunya na foale ye abamso ka lihalala foale muso min ken me ka basuko. Subhanallah, an fauni ambaw. Bi walada mi me ambolo ansela bundale lati. Demso ko sukolama muso min kanime ka ba suko kombamso foni anka wiya lala seli wallahi seli ba doninale ali su seli atenyina noko seli farda duru amatolo la longelesi bato amba matolo la de min fananye sundo ye ni ambamso ye sundo fana matolo la al nafla sundo ambamso matolo la minye ka mogo son ka soni ke ka jakabo ambamso fana mamina tume hina de ibe bato yoro fo ambamso tume nin kelengele na bela ka foninke me yoro keleme kodo tume ambamso donina ambamso tunde nin jate ayere nin tintanya na kobai kasoro nin tunyo ko denye ambamso fe aderla ambamso la adirla ambamso la ayera ko nana ke jogoye bala ayera fana ma don ka fo ko ni jogoye muso yi tolomalo demso la
i joya fɔ n ye i bamuso tun kɛlen bɛ ka mun kɛ ko ɲuman ni kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ an faw ni an baw an ye denmuso lamɛn a kɛtɔ kuma min fɔla k'a sɔrɔ a fɔlɔ yɛrɛ tɛ a la a kɛtɔ kuma min bɔla a nɛn kan k'a fɔ a ba ma k'a sɔrɔ a ka laɲini tɛ a ko sukola ma muso min kɛlen bɛ k'a ba suko ko ne ba ko wallahi baara dɔ tun b'a bolo n'i y'a mɛn ko namimaya ne ba tun ye namimaya le la a tun bɛ maaw ka kumaw ta k'a ɲagami a tun bɛ maaw ka kun basi ɲɔgɔn na ale tun tɛ fosi la nin ye nin kɛ nin ye nin fɔ anw ba ka baara bɛɛ tun ye namimaya de ye namimaya juguya kojugu kosɔn anw ba la ala anw minnu y'a denmusow ye a tun bɛ namimaya kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne wele a bɛ nin ta fɔ ne ye a b'o fana wele a bɛ ne ta fɔ o ye a yɛrɛ kɛla sababu ye anw minnu y'a denw ye a ye anw bɛɛ bolo bɔ ɲɔgɔn bolo a ye anw bɛɛ la k'a fɔ ni cɛ gwɛlɛya a ye juguya don anw kelen kelenna bɛɛ dusukun na an si man di ɲɔgɔn ye a y'a kɛ kɛnɛmamɔgɔw la a ma sigi ɲɔgɔn to yen ale yɛrɛ tun bɛ nata a tun bɛ perese nin ko sugu ɲɔgɔnna kɔle pour que a ye s'a lɔnna a ye se a ka miiriya dɔla la ka maaw kun basi ɲɔgɔn na ka maaw bɔ ɲɔgɔn bolo ka nin ka kuma ta k'o fɔ nin ɲɛnɛɲa dɔ ma ka nin fana ka kuma ta k'a fɔ nin ɲɛnɛɲa dɔ ma denmuso ko anw bamuso ka baara tun ye nin de ye a ka seli kɔfɛ a ka sun kɔfɛ a ka baara ɲuman kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ mais anw ba tun ye namima belebele de ye subhanallah an faw ni an baw yaalaw ni namimaya sababu le la muso tɛ fɛ ko ji ye kɛ ale kan anw bɛ alaw taala kumakan lamɛn kɛ kuranna kɔnɔ ka tila fana ka ala kɛra kumakan lamɛn hadisa la kira ko sallallahu alaihi wasallam ni hadisa bɛ bukari kɔnɔ la yadkhulul jannata namamun ko alaw taala ka arijinɛ haramuyala namima bɛɛ ma hali n'i bɛ seli komi i tɛ ɲɛ pɛrɛ i bɛ sun dɔ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sun dɔ la k'i ka si bɛɛ kɛ hiji kɛ la kira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ko a tɛ don arijinɛ kɔnɔ maa tɛ don arijinɛ kɔnɔ maa min ye namima ye ala kɛra y'o fɔ hadisa la ni hadisa bɛ bukari kɔnɔ a bɛ muslimu kɔnɔ a bɛ fɔ hadisa minnu ma ko fi sahihayni maa min bɛ maaw kun basi ɲɔgɔn na maa min bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ maaw kɔ don ɲɔgɔn na maa minnu bɛ nin ta k'a lakali ka tiɲɛni sababu ladon an faw ni an baw an tɛ lajɛli kɛ bi ka namimaw lajɛ ni muso ka baara tun ye namimaya ye jɔn y'a fɔ a denmuso yɛrɛ y'a fɔ hali n'a sɔrɔ kuma nin fɔli ma diya denmuso ye a bɛ fɛ ka a bamuso sutara a bamuso su lani mais muso min kɛlen bɛ ka ba su ko a ko denmuso ma i jija i ba tun kɛlen bɛ ka baara min kɛ ɲɛfɛ n tulo ye don a la anw seko ka kɛ min ye n'a ni duwawu de ka kan walama nin ko yɛrɛ n'a bɛ se kɛla kawandili ye wajibili ye hakili sɔrɔ ye tulo minnu kɛtɔ a lamɛnna o kosɔn an ye nin kisa kɛrɛkɛrɛ bi maa jɔn ye nin kisa lakali an ka sukola belebele don ale tun bɛ su le ko saudiya la ale le ye nin kisa lakali nin kisa fana a y'a lakali ni sɛbɛ de ye a cɛ an bɛ waati min na bi ala y'a fana ka kalifa minɛ a la bi namimaya tɛ foyi ye anw ye ka maaw kun basi ɲɔgɔn na ka maaw bonya ɲɔgɔn ye ka maaw bila ɲɔgɔn na i yɛrɛ ka propre intérêt kama n'o tɛ ko seli tun bɛ muso donni na ko sun dɔ tun bɛ a donni na suseli fana tun bɛ a donni na mais munna ni muso labanna ale lanima ka su koyɔrɔ ni muso ye a bolo tufan ka bɔ mɔgɔ bolo muso min bɛ fɛ k'a ko k'a seniya a bɛ komi muso bɛ kan k'a fɔ ne ni seniya ni man kan ka d'a kan ne yɛrɛ ye maa ye maa min tun seniman tɛ ne ni seliya ni man kan an faw ni an baw ni anw kɛlen bɛ ka an sisi basi n'o de ye bi anw kɛlen bɛ ka an kɔnkɔn kɔrɔta n'o de ye bi muso yɛrɛ ma se fɔlɔ a ka kaburu ɲɛnamaya la aw ye nin geste lajɛ ko k'a bolo bila a ma kuma da la dɛ mais muso ye mouvement kɛ ni a fari ye a parti min ye o de ye a bolo ye a y'a bolo tufan ka bɔ sukola bolo k'a bolo lajigi muso ko k'a ma sa ko ni b'a la fo dɔgɔtɔrɔ le nana tuguni ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko a sanni de sika foyi t'a ka saya la sika foyi t'a ka saya la ale sɔrɔla sa ka courage ta ka muso denmuso ma ɲininka i ba tun bɛ baara sugu jumɛn kɛ dis-moi qu'est-ce que ta maman faisait mais la fille elle a eu le courage elle a été courageuse elle dit ma maman était namima
ni me cɛw ka domaine na a bɛ musow ka domaine na mais bolofa ɲa kelen bɛ musow tali kan namimaya namimaya bi a b'an ka société la namimaya bi a b'an ka société la anw yɛrɛ bɛ perese kibaruyaw ni nouvelles kɔli mun na pour que ka an hakilinata ni an ta don a la pour que ka se ko dɔw fɔla a la ko minnu tɛ tiɲɛ ye walama k'a lakali maa gbɛrɛ ɲɛ dɔ ma ka nin tigi kɛlɛ k'a bisikiya ni miiriya dɔw ye mun de bɛ na ni nin kelen kelenna bɛɛ ye o kosɔn nin yɛrɛ bana juguya kojugu kosɔn Allahu Taala ko an ye alikuranna belebele kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minaz zann aw munu ko kaw ye limaniyaw ye aw munu ko kaw limaniyala Allahu Taala ko ijtanibu aw yaw yɛrɛ cɛ janya aw yaw yɛrɛ éloigner kathiran minaz zann k'i sigi ka miiriya dɔ ta mɔgɔ kan nin ye kuma min fɔ na a kan bɛ ne le ma nin ni ne tɛmɛna ɲɔgɔn na a ka ɲamunu mun nabɔ a y'a kɛ ne le la an ye ɲɔgɔn bɛ jama yɔrɔ la kungoya kɛ yɔrɔ la a tun bɛ ɲɛgɛn ni geste minnu kɛ la a tun kɛlen bɛ k'a kɛ ka adamaden bisikiya ka adamaden jigiya i yɛrɛ hakilinata la i miiriya la ka ko dɔ labori adamaden kan i miiriya la ka sɔrɔ a miiriya t'o la n'i y'a lajɛ a bɛ cɛw ka domaine na mais musow ta le ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan musow ka ɲɛnamaya bi silamɛya la o dɔrɔn de ye ten a bɛ n kɔ de man d'a ye juguya le b'a la keleya le b'a la hasidiya le b'a la ka sɔrɔ waati dɔw la e kɛlen bɛ ka maa min jigiya i kɛlen bɛ ka miiriya kuntan ta mɔgɔ min ka ko la k'o kɛlen bɛ ka nin miiriya ta e kan ka sɔrɔ nin yɛrɛ tɛ e ye la ka sɔrɔ miiriya jugu yɛrɛ foyi tɛ nin na ka na e ma mais e kɔni kɛlen bɛ k'a bisikiya e kɔni kɛlen bɛ k'a jigiya i yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka nin miiriya le ta Allahu Taala ko istanibu aw y'aw yɛrɛ cɛ janya aw y'a bolo kan aw y'a dabila aw kana nin miiriya sugu ta ɲɔgɔn na Allahu Taala ko nin miiriya cɛjuguba ninnu ni aw kɛlen bɛ k'a ta waati bɛɛ inna ba'du zann ism Allahu Taala ko aw kɛlen bɛ ka miiriya minnu ta k'a dɔw ye julumu de ye dɛ a dɔw bɛ kan ka sɛbɛn aw ye i n'a fɔla ko fɛn fɛn ye julumu ye o sɛbɛnni de ja mɔgɔ bɛ mɔgɔ bisikiya n'i m'a dabila n'a cayala i donni na Allahu Taala ko bisikiya dɔw bɛ julumu de dɛ n'a fɔla ko julumu de hali n'i m'a fɔ i da i julumu bɛ sɛbɛn subhanallah anw ye communauté de ye ko ni an ye miiriya dɔ ta hali n'an m'a wale ni miiriya jugu le ko julumu tɛ sɛbɛn mais min ye miiriya jugu ta ni ye adamaden ka ko la e de b'a bisikiyala waati bɛɛ n'i y'a ye waati waati a bɛ nana se bonda kɔnɔ f'i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ i da la maaw ye nin cɛ ni ne ka komanda ye nin muso ni ne ka komanda ye ninnu ne yɛrɛ ka komando ye f'i bɛ na ka na a wale bɔ i da k'a fɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ julumu bonda kɔnɔ dɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ julumu bonda kɔnɔ duniyalatigɛ ye nin cogo de ye duniyalatigɛ ye nin cogo de ye bisikiyaliba Allahu Taala ko a bɛ aw na don julumu bonda kɔnɔ Allahu Taala ko wala tahassasu wala yaktab ba'dukum ba'da aw ye fara ɲɔgɔn kan ko ɲɛɲini na aw ye fara ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ la parce que ko fo tɛ se na ni namimaya ye fo nin i lɔn y'a koɲa ɲɛɲini i lɔn y'a koɲa fɛsɛfɛsɛ i lɔn ye espionnage kɛ ka a koɲa lajɛ parce que ko bɛ don espionnage bonda kɔnɔ o de bɛ na ni jigiyali ye Ala ko k'an y'a dabila Allahu Taala banna ko di wala yaktab ba'dukum ba'da aw fana kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ Allahu Taala ko aw kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛ ko ɲumanw ye ayuhibbu ahadukum aw dɔ la kelen bɛ sɔn wa an ya'kula lahma akhihi mayta aw dɔ la kelen bɛ se diyana cogo di ka se k'i balima sogo domu a sanni kɔ an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu n'a fɔla k'i ni balima sɔrɔ i kɔrɔmuso i balimacɛ i tericɛ i lɔnbaga su lani sɔrɔ k'i y'a sogo bu dɔ tigɛ a la k'a jeni k'a domu o ko sugu ka bɔ i ye cogo min fakarihtumuhu aw y'o baara kɔn cogo min na cɔ aw y'a dɔn k'a fɔ ko ka aw maaɲɔgɔnw kɔrɔfɔ ka kuma cɛjugu fɔ aw maaɲɔgɔnw ma aw y'a dɔn k'a fɔ ko aw kɛlen bɛ ka mɔgɔ sogo domu cɛjuguya aw yɛrɛ kunna cogo min aw kɛlen bɛ k'a goya aw yɛrɛ cogo min aw y'a dɔn k'a fɔ ko ka adamaden namimaya maaw ni ɲɔgɔn cɛ bisikiliyali ka maaw kɔrɔfɔ ninnu laban bɛɛ bɛ don nin bonda le kɔnɔ an faw ni an baw n'a fɔla ko namima tɛ don arijinɛ kɔnɔ
a enyena ka fo ki ka seli ni ka suni ka hiji ni ka jaka ko kain sika fo ito la mana seli ni suni hiji nyana mais bana dama dama umbe no lu ba kono nana ni bara nyuma minu keli bolo ni bana fitini me ke sababu ye ki i ka bara ni bela ka fo ni labe kiyamalo abi ka bara ni becien abi ka bara ni beke haba an manthura ka ke kiyamado ka bara be yerela Allah Ta'ala be klaki ka bara ni ke gbangban ni puseru ye ka lata afa ni ambaw ama sigi kana nabi mayama namimaya yere e munye namima abe fo namima dema ko ka adamado kumbashi nyona abe fo namima dema ka adamado bonyombolo abe fo namima dema ka adamado kumna ka gbashi nyona abe fo namima dema ka maula su nyon kama abe fo namima dema ka dusukun lamruti nyon kama abe fo namima dema ko ma jugu mi mem mawnu nyonche na kanime ka jama bolo bonyon bolo kira ko sallallahu alayhi wa sallama la yadkhulul jannata ko ateddo arjina kono doliteke arjina kono jon na mam na mimala donc amalo taala dali nim bana cheju nim bana kunta nim bana mi meke sababu ye iteddo arjina kono kira de ya fode bukhari kono muslimu kono na bana folaka bi donina exceli be bolo sume bolo jaka be bolo hiji be bolo ko ni bara fitini ni e joni mala ko ni bara be e bali dolila arjina kono doma ne baw ani ne faw e klomalo ni na kosabe ki klo dayele ka dusukun dayele kanami mayabbo i kabara la slamo ni kodo ye société la ko bentate e ba dénoncer e be mawole ka mawno hakili yara nyona mais il faut pas être un namim. Quelle est la différence entre un namim et un hypocrite en islam? Différence bele ni flane nyonche. Namima e maye oni munafiku fanate do bunda kilingono. Mais wati dola namima be se ka munafiku ka do soro ayerela. Namima oye munye munafiku ye munye. Munafiku ye mande ye ale dusukun anale nenkun o fla be fonyon kon kewalila. Na ya fima ki kadinye adusukuna imandinye o juguya be ale kono na ko ima dusukuna ikadinye anenkun koko tunyatala do ale makan ana dusukunta olute kelenye abe fode mako munafiku na koko ambeye kele ambeye slama ambeni boli kaka abo fo anenkuna me adusukun finime kateme farauna dusukuni shetana dusukunka abe fode mako munafiku ale be min fo anale be min ke o tekelenye ale be min yara mogola imagine min yara mogola anale yara be chogo mina o tekelenye donc abe fode mako munafiku o loni me ambolo kira yere to masere chama ko fola na be baro abe galuntige wiya fola belebele do na fana ye lawiru ta ba boroto ni kalalanti ya dama ita soro anyama afana kira yo o kal jogo baro ko fo anye fajiri seli ka gbele oma no wuli la seli la oni salaya lebe do ka seli la o te seli keni courage o ba ke dagabondala le o beye munafiku ya to masire ala yere fana bana ko nunu jogo su na be fama ko munafiku ya place mi me olu fana bolo kiyamalo ne ala taala fe olu le doto jahannama so be duguma ali kafiru be ko olu sanfe shetana be ka le sanfe farona be ka le sanfe ala yere fana doto shetana ka susol duguma le ani shetana ka susol ani farona ka susol ala yere be na ke olu be duguma o de ye munafiku ye un hypocrite. Sa langue et son cœur ne correspondent pas. C'est-à-dire, la langue, ce que la langue prononce avec ce que le cœur dit, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça l'hypocrisie en islam. Maintenant, namima, oye jonye, mami yere ka bara, ale taye mouye, abe nin talame, kata la kali nyagberema, abe nin fana talame, kata la kali nyagberema, kumala suru nyambolo manka bamana kana, unko kana, odeye mami me mao kumbashi nyona. Abe fo dema parce que muso mafle muso demuso ko al awme yara mi ya demuso ye akela sababu ye kan namima ya chori awni nyonche ni bonda kono ateka munafiku yere mais parce que akela nyanya aba yara don bela le kafo kadaye no odianya le betole la abe dendo wole abe ni foye abe dendo fana wole abe ni foye abe na ke sababu ye do meta se wa niveau la do me bonyombolo o te jike nyombolo la bamso yo la monte nyon kama aye don yero kumbashi nyona aye don boya nyonye aye don ka kobela ka foni lo nyona doni ni barabe mamin donina ekela bayewa ekela denyewa ekela koroyewa ekela chayewa ekela musoyewa
an y'an yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara kuntanw ma baara minnu ni anw kɛni bɛ k'a fɔ ko Alahu Taala tɛna a lajɛla kiyama lo jani baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ anw bɔnɔ an ka baraji belebele minnu kɛla ɲɛsigi ye ka an makɔnɔ Ala ma ne ni aw kisila namimaya ma namima n'a fɔla i ma ko namima e de mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na de ye n'a fɔla i ma ko namima e de bɛ cɛkuru fara ka bɔ ɲɔgɔn bolo n'a fɔla i ma ko namima e de bɛ dusukun fara ka bɔ ɲɔgɔn bolo n'a fɔla i ma ko namima e de b'a fɔ nin bɛ kɛ e de la a tɛ kɛ ne la n'a fɔla i ma ko namima e min ka kan ka maaw dusu suma e bɛ maaw la monter ɲɔgɔn kama e bɛ dusuw bɔ e bɛ nin wele a kɛ tan e bɛ dɔw fana wele a kɛ tan n balimacɛ ni n balimamuso ni nin b'i donni na e b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala fana b'i dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ne bɛ n yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala bɛ ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan donc Ala bɛ an bɛɛ dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan bɛɛ y'i sigi k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ compter bɔ karamɔgɔ tɛ maa tɔw fɔ dɛ mais bɛɛ sigi ka kan k'i yɛrɛ mafilɛ ka miiri i yɛrɛ ma wajibili min kɛla nin est ce que ne sɔn tɛ nin na wa est ce que ne yɛrɛ do tɛ nin ye wa n'i banna dɔnna k'a fɔ tuma dɔ nin bɛ se kɛla i jogo n'i sɔn ye i yɛrɛ bɔ a la joona n'o tɛ kiyama dɔn bɔnɔ belebele le kɛtɔ labɔrɔ la i kan an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla